डियर स्टूडेंट्स, आज हम नंबर नेम्स को 1 to 20 तक सीखेंगे। तो जैसे जैसे मैं बोलूँ आप सभी को मेरे साथ वैसे वैसे बोलना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 O-N-E 1 O-N-E 1 2 T-W-O 2 T-W-O 2 3 T-H-R-E-E 3 T-H-R-E-E 3 4 F-O-U-R 4 F-O-U-R 4 5 F-I-V-E 5 F-I-V-E 5 6 S-I-X 6 S-I-X 6 7 S-E-V-E-N 7 S-E-V-E-N 7 8 E-I-G-H-T 8 E-I-G-H-T 8 9 N-I-N-E 9 N-I-N-E 9 10 T-E-N 10 T-E-N 10 11 E-L-E-V-E-N 11 E-L-E-V-E-N 11 12 T-W-E-L-V-E 12 T-W-E-L-V-E 12 13 T-H-I-R-T-E-E-N 13 T-H-I-R-T-E-E-N 13 14 F-O-U-R-T-E-E-N 14 F-O-U-R-T-E-E-N 14 15 F-I-F-T-E-E-N 15 F-I-F-T-E-E-N 15 16 S-I-X-T-E-E-N 16 S-I-X-T-E-E-N 16 17 S-E-V-E-N-T-E-E-N 17 S-E-V-E-N-T-E-E-N 17 18 E-I-G-H-T-E-E-N 18 E-I-G-H-T-E-E-N 18 19 N-I-N-E-T-E-E-N 19 N-I-N-E-T-E-E-N
E N 19. 20. T W E N T Y 20. T W E N T Y 20. O N E 1. T W O 2. T H R E E 3. F O U R 4. F I V E 5. S I X 6. S E V E N 7. E I G H T 8. N I N E 9. T E N 10. E L E V E N 11. T W E L V E 12. T H I R T E E N 13. F O U R T E E N 14. F I F T E E N 15. S I X T E E N 16. S E V E N T E E N 17. E I G H T E E N 18. N I N E T E E N 19. T W E N T Y 20. बाय बच्चों।